बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कोमल अब्दुल्ला, आप लोग देख रहे हैं कोमल अब्दुल्ला ऑफिशियल। आखिरकार तुर्की को होश आ गया, इसराइल की मंजी ठोकने का फैसला। इसराइल को अब तक का सबसे बड़ा झटका यूरोपीय मुल्क ने कमाल कर दिया। चलते हैं वीडियो की जानिब और जानते हैं नेक्स्ट अपडेट कि आज की अपडेट तुर्की के हवाले से क्या आई और क्या अपडेट में बताया गया। चलते हैं वीडियो की जानिब। और कोई छोटा मुल्क नहीं है, जब मैं नाम लूंगा तो आप भी हैरान हो जाएंगे। स्पेन जब इतना बड़ा काम करने जा रहा है तो मैं हैरान हूं। और स्पेन ने एक एग्जाम्पल सेट कर दी है अरब मुल्कों के लिए कि अगर मैं ये काम कर सकता हूं तो अरब मुल्क भी कर सकते हैं। जिस तरह उसने इसराइल को घेर लिया है ना, क्या बात, सैल्यूट करने को दिल करता है। एक नंबर 2 जो कि आपने थंबनेल पे पढ़ा, तुर्की को होश आ गया। बिलाखिर तुर्की को होश आ गया। कल एक खबर मैंने आपको देनी थी, मैं देता रह गया, लेकिन वो खबर बड़ी इंपॉर्टेंट थी दोस्तों। वो खबर दोस्तों ये थी कि जो आपके अल्लाह भला करे हैं तुर्की और रजब तैयब एर्दोगान, तुर्की सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है स्टील का। एक तो तुर्की तेल भी देता है इसराइल को, लेकिन स्टील भी देता है इसराइल को। और ये स्टील वो स्टील होता है दोस्तों जिससे हथियार बनते हैं, जिससे गोली बनती है, जिससे बम बनता है, बम का जो शेल होता है वो बनता है। ये सब हथियार, बंदूकें बनती हैं, टैंक बनते हैं। ये स्टील कहां से आता है? ये तुर्की से आता है। लेकिन खैर, ये तो अब एक बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि जितनी भी मदद पहुंच रही है ना इसराइल को, वो अरब मुल्कों या मुसलमान मुल्कों की तरफ से पहुंच रही है, जो कि बंद करने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब तुर्की ने एक ऐसा काम किया है कि शायद कुछ गुनाह उसके माफ हो जाए। मैं बड़ा हक में था तुर्की के, रजब तैयब एर्दोगान, क्या बात है, बड़ी तकरीरें करते हैं रजब तैयब एर्दोगान। लेकिन जब मुझे पता चला कि इसराइल की आधी से ज्यादा मदद तो तुर्की कर रहा है, और डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली बिला वास्ता कर रहा है, तो फिर मुझे दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। खैर, आज की इस वीडियो में चंद चीजें ऐसी हैं जो कि मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊंगा। ज़िमनी खबरें भी हैं। इस वक्त मैं ट्विटर पर देख रहा हूं दोस्तों, अबू उबैदा जो है वो ट्रेंड कर रहा है, फिर इस वक्त नकबा ट्रेंड कर रहा है, रेड सी ट्रेंड कर रहा है। अभी क्या हुआ दोस्तों, ये थोड़ी देर पहले की खबरें हैं। मेरे पास इस वक्त भरा पड़ा है मेरा ट्विटर अकाउंट नाजरीन, जहां पे आप वो तमाम खबरें देख सकते हैं जो कि पिछले 24 घंटे में रूनुमा हुई हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट खबर यह है कि रेजिस्टेंस फाइटर यानी मुजाहिदीन, उनको बड़ी कामयाबियां हासिल हुई हैं। उसकी कुछ वीडियोस हैं जो कि मैं अपने ट्विटर अकाउंट पे लगा चुका हूं। नीचे इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों का लिंक मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ मजीद एट्रोसिटीज, कुछ मजीद जुल्म ऐसे हैं, बड़ी ब्रूटल किस्म की, बड़ी ही कोई दिल दहला देने वाली वीडियोस हैं जो कि मैं यहां पे लगा नहीं सकता। आप जाके मेरे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, खासतौर पर ट्विटर, वहां पर जाके देख सकते हैं। लेकिन जनाब, कोलंबियन प्रेसिडेंट जो है, उन्होंने एक प्रपोजल सेंड कर दिया है यूनाइटेड नेशंस में। अक़वाम मुत्तहिदा ने कोलंबिया के सदर ने, अच्छा ये वो मेन खबर नहीं जो मैंने आपको देनी है, ये ज़िमनी खबरें आपको 1-2 मिनट बस, ज्यादा नहीं। इन्होंने क्या किया है, एक प्रपोजल सेंड कर दिया है, और ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी बाय द वे। ये आज छोटी खबर है, ये अगर एक्सेप्ट हो गया, जो कि मुझे लगता है हो जाएगा, तो ये इस सदी की सबसे बड़ी खबर बन जाएगी, याद रखिएगा। प्रपोजल भेजा यूनाइटेड नेशंस में कि पैलेस्तीन को यानी फलस्तीन को एक इंडिपेंडेंट रियासत तस्लीम किया जाए। आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, मैं बताता हूं आपको। इस वक्त फलस्तीन अक़वाम मुत्तहिदा के कागजों में एक अलहदा रियासत नहीं है, बल्कि इसराइल का एक हिस्सा माना जाता है। जैसे कश्मीर को फिलहाल अलहदा रियासत तस्लीम नहीं किया गया, अगर कर लिया जाए, भले इंडिया का कब्जा रहे, लेकिन इंडिया का कोई इखलाकी और कानूनी जवाज नहीं रहेगा। इसी तरह से फलस्तीन, अब देखिए, अब जो वेस्ट बैंक है, मगरबी किनारा जिसको कहते हैं, वेस्ट बैंक में फलस्तीनियों की हुकूमत है, उसे कहते हैं पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। वहां पे फलस्तीनियों की हुकूमत कुल्ली तौर पर नहीं है, फौज फिर भी इसराइल की है और करेंसी फिर भी वहां पे इसराइल की ही चलती है। तो इसी तरह से फलस्तीन एक अलहदा रियासत नहीं है, एक अलहदा अथॉरिटी। जैसे हमारे यहां गिलगित बल्तिस्तान का एक अलहदा से वजीर आजम होता है, सॉरी वजीर आला होता है, लेकिन वहां पे एक सिलसिला है जो कि चला आ रहा है बड़ा पुराना। या आजाद कश्मीर की एग्जांपल ले लिया, आजाद कश्मीर है तो आजाद, वजीर आजम भी उनका अपना होता है, लेकिन क्या होता है कि फौज हमारी, करेंसी हमारी, सिक्का हमारा चलता है। इसी तरह से दोस्तों फलस्तीन के अंदर, अब हमारे आजाद कश्मीर तो अपनी मर्जी से रह रहे हैं ना, हमने कोई उनको बांध के थोड़ी रखा हुआ है, लेकिन फलस्तीन एक ऐसी यूं कह लें कि रियासत है जिसको जुल्म जबर से जकड़ के रखा गया हुआ है। तो इस
ریزولوشن کے ذریعے فلسطین کی ریاست کا قیام اگر ہو جاتا ہے تو اسرائیل کی ریاست کا جو قیام 1948 میں ہوا تھا وہ ناجائز ٹھہرے گا. یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی, بہت بڑی کامیابی. ناظرین سمجھ آ گئی اب آپ کو بات کی؟ آگے بڑھتے ہیں دوستو. ابھی دو چیزیں جو بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہیں ناظرین, وہ یہ ہوئی ہیں, اسپین نے کہا ہے, اسپین کی جو ڈیپٹی پرائم منسٹر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اسرائیل کے اوپر اسلحے کی پابندی لگانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا one of the first steps of the new Spanish government should be to react to Israel for its attacks on the Gaza Strip. We must persistently pursue a ceasefire and move forward. اور اگلی بات انہوں نے کیا کی ہے جناب, move forward with sanctions, diplomatic pressure and arms embargo. There should also be an embargo on arms sales to Israel. یہ لو جی, انہوں نے کہا پابندی لگا دو ہر قسم کے اسلحے کی خرید و فروخت. خرید تو نہیں البتہ فروخت کیا جاتا ہے. اسلحہ اسرائیل بناتا ہے لیکن زیادہ تر اسلحہ امریکہ اور یورپی ممالک سے لیا جاتا ہے. تو اسپین کی منسٹر اسپین کے ذریعے یہ پیغام بھی دے رہی ہیں اور باقاعدہ یہ حکم صادر کر رہی ہیں کہ ہم اسرائیل کو روکنے کے لیے کہ وہ ہر طرح کی ظلم و بربریت بند کرے, اس کو روکنے کے لیے ہم کیا کریں گے دوستو, ہم ڈپلومیٹک پریشر اور آرمز امبارگو جو ہے وہ اس پہ لگائیں گے اور یہاں پہ آرمز سیلز جو ہے وہ اسرائیل کو نہیں ہونے دیں گے. اب یہ سوچ لیں یہ یورپ ہے, دس از واٹ یورپ از. آپ سوچ سکتے تھے کہ یورپ جو اسرائیل کے بارے میں تنقید برداشت نہیں کرتا تھا, وہ یورپ اب اسرائیل کے اوپر اسلحے کی پابندی لگانے جا رہا ہے. ایک یہ بڑی کامیابی ہے. اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں جو کہ یونائٹڈ نیشنز میں ریزولوشن گئی ہے فلسطین کے حق میں. اب آ جاتے ہیں ترکی کو ہوش کیسے آیا. ترکی نے جناب کیا کیا, ترکی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا چکا ہوا ہے اور وہاں پہ انہوں نے نیتن یاہو کے خلاف ایک کرمنل درخواست دے دی ہے کہ جناب یہ آدمی وار کرمنل ہے, یہ آدمی جنگی جرائم کا مرتکب ہوا ہے, یہ بچوں کا, خواتین کا, مردوں کا, نہتے لوگوں کا قاتل ہے, اس کو بلایا جائے, اس کو سزا دی جائے. گو کہ میں اس کو کوئی بہت بڑا اقدام نہیں سمجھتا. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جتنی کفال ہے آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. یہاں پہ بات صرف نیتن یاہو کی نہیں ہے. ظلم صرف فلسطینیوں پر ظلم صرف نیتن یاہو کے دور میں نہیں ہوا, یہ ظلم جو ہے وہ اسرائیلی ریاست اپنی ریاستی سرپرستی میں چاہے وہ جس مرضی کا دور ہو وہ کرتی آ رہی ہے پچھلے 70-80 سالوں سے. لہذا یہ صرف نیتن یاہو کا قصور نہیں ہے. ترکی کو اگر مخالفت کرنی تھی تو اسرائیل کی مخالفت کرتا, کلی طور پہ اسرائیلی ریاست کی مخالفت کرتا. وہ اسرائیلی ریاست کے وزیر اعظم کو وزیر اعظم قبول کرتے ہوئے لے کر جا رہا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. اس کا مطلب ہے وہ فلسطین کو ریاست مانتا ہے, تبھی تو مان رہا ہے کہ اس کا وزیر اعظم جو ہے وہ جواب دے. اب جس طرح پاکستانی ہیں یا دیگر کچھ ممالک ہیں وہ تو اسرائیل کو ریاست ہی نہیں مانتے نا, تو وزیر اعظم کیوں مانیں گے اس کے وزیر اعظم کو. جناب ایک کاپی بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے اور یہ بیسیکلی لکھی میرے خیال ترکی زبان میں ہی, ہاں ترکی زبان میں لکھی ہوئی ہے, لیکن یہ درخواست ہے, یعنی یہ ایک مقدمہ ہے, لا سوٹ ہے جو کہ ترک حکومت اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کے خلاف عالمی عدالت انصاف. پاکستان کے حکمرانوں کی غیرت جاگ اٹھے اور اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی مدد فرمائے. یہ تھی آج کی اپڈیٹ. کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل. ایسی ہی اپڈیٹس کے لیے پلیز بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.